السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع الصفحة 60 لكتاب المدرسي السنة الخامسة. إذن هنا je m'entraîne à écrire. Souvent, une histoire se termine par une phrase ou un petit paragraphe qui raconte la fin des aventures des personnages. إذن في غالب الأحيان القصص تنتهي بجملة أو فقرة صغيرة التي تسرد لنا نهاية إذن هذه المغامرة بالنسبة للشخصيات. عندنا exercice 1. Recopie la phrase qui convient pour la fin d'une histoire. مدونا la phrase 1 et la phrase 2. Depuis ce temps, le chien est devenu le meilleur ami de l'homme. Depuis lundi, Karim sait faire du vélo. إذا قالوا لنا هنا on va choisir أي سنختار نهاية القصة نهاية قصة. أول ملاحظة وش عنا على القصة الخيالية. القصة الخيالية تسرد لنا حكاية حدثت في قديم الزمان. يا أخي نقولوا احنا كان يا مكان أو il y a bien longtemps، أي أنها حدثت منذ زمن طويل. هل عندما أقول depuis lundi أي أن هذا قريب جدا؟ إذن هذا مستحيل. إذن هذه لا تعبر على نهاية قصة خيالية. بينما هنا depuis ce temps le chien est devenu le meilleur ami de l'homme. إذن هنا وش نقولوا depuis ce temps منذ ذلك الحين. إذن عبارة عن ماذا؟ c'est un articulateur de logique qui désigne la fin de l'histoire أي la situation finale. إذن عندنا هنا الرابط المنطقي depuis ce temps. إذن هذه هي la phrase qui convient pour la fin de l'histoire. Exercice 2. Parmi les situations proposées, choisis celle qui peut terminer le conte suivant. إذن مدونا plusieurs situations finales ومدونا فقرة صغيرة كي نستطيع أن نستنتج التي يجب أن تكون هي la situation finale. Il était une fois un chevalier très courageux. Dans son village, les paysans avaient peur d'un dragon qui vivait caché dans la forêt. Un jour, le chevalier aperçoit l'énorme dragon. إذن كان يا مكان فارس شجاع جدا dans son village في قريته. Les paysans avaient peur d'un dragon. إذن القرويين كانوا خائفين من تنين qui vivait caché dans la forêt أي كأنه يعيش في الغابة. Un jour, le chevalier aperçoit l'énorme dragon. إذن في أحد الأيام. إذن هنا سنبدأ بسرد ماذا؟ إذن أحداث القصة، تسلسل الأحداث. Le chevalier aperçoit l'énorme dragon. إذن لمح الفارس التنين الكبير أو التنين العظيم. الآن سنستنتج ما الذي حصل. عندنا la situation 1 اللي مدوها لنا. Le chevalier continue à chercher le dragon. إذن الفارس يستمر في بحث عن التنين أي أن لا يوجد نهاية، أي أن الفارس سيستمر في البحث والبحث والبحث. إذن هذه سنقوم بالشطب عليها لأنها لا تؤدي دورها في القصة الخيالية. نشوفوا la situation 3. Le dragon demande au chevalier quelle heure il était, puis il s'en va. هنا déjà l'articulateur de logique لأن هذا مهم. L'articulateur de logique de la situation finale, il n'existe pas dans cette phrase. En plus, le dragon demande au chevalier quelle heure il était, puis il s'en va. ثم الفارس يطلب من التنين كم ساعة ثم يذهب. هذه عبارة عن نهاية ليست ملائمة لقصتنا.
إذن il n'y a pas d'articulateur logique et il n'y a pas de logique. Alors la situation 3 أيضا نشطب عليها. عندنا la situation 2. Il monte sur un arbre. Quand le dragon arrive près de l'arbre, le chevalier tire des flèches et blesse le dragon, puis il le tue avec son épée. Depuis ce jour, les paysans peuvent se promener sans peur dans la forêt. هنا déjà أول حاجة نلاحظوها depuis ce jour. C'est notre articulateur de logique qui désigne la fin de l'histoire. إذن وفي سرد الأحداث هنا il monte sur un arbre, il arrive près de l'arbre, le chevalier tire des flèches et blesse le dragon, puis il tue avec son épée. إذن هنا يصعد هذا الفارس على الشجرة ثم يصل بالقرب من التنين ويقوم بجرحه ويقوم بقتله avec son épée. ثم منذ ذلك اليوم les paysans peuvent se promener sans peur dans la forêt أي لا يوجد تنين. الآن القرويين يستطيعون التجول في هذه الغابة التي كان يعيش فيها هذا التنين. بهذا هذه السيتواسيون هي التي يجب أن تأتي في هذا المكان. إذن بهذا انتهينا بالنسبة لباج 60. إلى الدرس المقبل إن شاء الله. سلام.